Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-muttasifi bil baqa wassalatu wassalam ala ashrafi khalqihi sayyidina Muhammad al-muayyadi bil isra wa alihi wa ashabihi alladzina hum awla man yaqbalul irfana bi rabbihim ala sabilil ilqa wa tariqatil iltiqa wattabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi haqiqatil liqa wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Habaib, ulama, masyayikh, ustaz, ustazah, kiai, ibu nyai, warga Nahdlatul Ulama, kepala desa beserta perangkat, termasuk Pak Cari baru sekaligus mantan Pak Cari, terutama dekat Semulje Habib Cik Benyan Alhamdulillah, Habib Zainal Abidin Al-Habsyi, Habib Mahbub Al-Mihdar atau Muhdar. Maknana mihdar jika orang sebanyak hadir, mbana bilon se keculuk muhdar, bila sebut ni kehadir, rasane hadir. Mangkana torona Habib Mahbub ni kainki man kaman hadir. Alhamdulillah miakil ceronoro le banyak kenangan hadir. Tengki Semulje Habib Mahdi Al-Haddar. Haddar bareng Al-Muhdar nikah satu jurusan, pada keturunan dari Kanjeng Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhril Wujud. Beda pole Habib Ami Al-Makhdali. Muka-muka Habib-Habib ni kalanceng umur. Karang sono kenengi Habib untung tretan. Makna Nabi Habib ni kekasih. Mungkin bagian kiai, terutama Al-Ustaz Abdul Karim beserta keluarga besarnya. Tuh cek benyan sing ngaji manter teti ahli surga kapi. Kula tak banyak karena mungkin Pak Empak keng ki kare dua. Cuma untungnya ekoto bareng Ustaz Abdul Karim Muslim terus bi doaan saungkuna maka tak usah bidatu langsung doa nyaman rela. Sabidatu lanceng bisa langsung doa berkata pada mosok luang na kiai pola na duet tok punten ki tak cetot punten iki dan berkata mun ampro boleh bokir ya Cimun kala boleh. Pola tak todus. Akeje tanah pada yang kinon
keng kula tero akrab bi Kiai Abdul Karim bi santri-santri nakainto Isra Mi'raj banyak kejadian-kejadian si aneh khawarikul adah. Ini kamu diterangaki lancung. Tapi sampai Kanjeng Nabi ong kada mustawa Rahman mustaq dari Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Perlu napa-napa jelas rukun Islam lema keng Kanjeng Nabi seoleh nerima kewajiban melalui panggil etikane jemput dengan takzim ben hormat ben tempelin nika kun salat lema beto le oleh di sebluk celeng jele engkau gelar sarian sebluk celeng pola natang surban ria celeng iya jangan kok gelar ajoban apote cuma ya tah celeng tak kok je puceng le masyaallah mun kakireng celeng gapi nyaman der nyander berning kan gedeng mari maghrib teh temu oreng lah sekelangkong deh kelangkong berengen Habib Mahdi le oh iya sekelangkong apa lari keler Masya Allah. Zakat rukun Islam tapi kewajibnya ya teraki malaikat Jibril. Bahkan haji sekalipun ia teraki pasah juga. Tapi solat lain panggil Kanjeng Nabi soro ngadep langsung bil muwajahah wal mukafahah. Aneka khulasona betapa pentingnya solat. As-salatu ra'sul arkan. Medi je laku Nabi datur setire. Beda paling apa? Solat cetaka rukun Islam selema cetaka agama. Cetak syahadat, solat, zakat, puasa, haji, saya dicetak nikah solat. Pak Inggi tanang kutung Pak Inggi, nauzubillah. Kanan kacer kutung, cuma cetak cekak Pak Inggi, kenyang akan Pak Inggi. Etuleng, munada senuleng ia nyelongop jolon kapi. Pokoklah kelem usaha. Allah. Sokok krudul kanan kacer tero entara sorba jede pak kor cetak cekak. Oke Pak. Rian. Buat beca kelundung aki kelem pikep sambilah depak kena bangke tanang buto soko buto keng ceta kakudung derma odi napa mate kemesaler kaki kan ngocak kento ya pola ceta kacekak je le mencedak ke kutung mati kan mula meneker paker beda orang apa kerampak acelen telo ada cedak ke tuli buru jebene orang tintetinnya cedak ke agama nikah solat beda orang ngaku agama Islam tapi tak solat. Ya pada bareng orang kena anggau tanah tapi ada cetaka tak di agama apa tore solat
penting aki yang kena bangke Allah kula nerang aki di berena kelak tung situng tanteh se mita aki antarana kafir ben Islam resolat muka solat etrema bi Allah Allah tebu dalam Al-Quran watlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akiroat wa aqimis sholah debuna Allah tegakaki sholat Muhammad fa innas sholata sangkuna sholat tanha nyeke anil fahsya dari kelakuan cuba sejeraja zina mate orang tanpa hak ngakan riba ngani ngaji kereng tua dua ngecok rampok homer ni ketusa sejeraja karena beda hatah tante itu saraja kain tu beda hat ngecok beda hatah wasariqatu faqta'u aydiyahuma al ayah zina az-zaniyatu waz-zani al-ayah pun wal mungkar ben kelakuan mungkar mon esimpul lagi orang se asolat betul-betul negaki solat tak bakal ngelakoni maksiat ben dosa titik karena Allah sadebu wa huwa asdaqul qailin mesti bener mohal klero ben tak mungkin guru bila jangan Allah tanha anil fahsya nyeke dari kelakuan cuba ongkuan bukti aki Yai Hamid Pasuruan guru-guru Sidogiri guru-guru besuk ulama-ulama beda ulama jengatu ajem beda ulama teti cera kena seno beda insyaallah ulama membuduk PC beda lah siapa ngucap benyanya ngin tarik keme binggoje orang soleso ulama seilmu na manfaat arapa solat senyeke jadi moneng karang sono mak beda orang suka ngelakoni maksiat padahal pejeng ada tetap ada meria dari separlo curigain ben itinjau bukan solatnya orangnya itu memenuhi deka aqimis sholah apa nje aqimis sholah ni ka iqamatus sholah menegakkan sholat dalam menegakkan sholat di situ tepatkan pada waktunya jangan keluar betona ada pidato kambi yang keliengan dayir berarti tengah nyelor ya dalam mas muslim iqamatis sholat lahir batin pertama sedohir kotu saja dari najis ben hadas dua dalam qatusat cekiyah minar radha'il wal akhlaqil madhmumah dari kotorna ate antara lain suudzon ki nyangkaan coba
sambil bejeng jadi lese maraki gagal ria tididinya kacuba kau ni tahu Masya Allah atau mas muslim jasur banan Alibaba jangan aja keng troya lemo orang bila saya tojuk berdalam matang hati mek tahu cengkok troya lemo orang cengkok ria coba sangka insyaallah ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma indan nas lebih buduna manusia ria cuma norot can orang ninggal keyakinan tibi sebab mun sampean ke kula ke sampean ni kenyangkah bene yakin mun sampean oneng de senate kula cecel tak usah kateh gua tanya ke sale bayi jawab lele te jawab ngan temi mekring go pot lopot sale songot kakere tahu dek katang tabu setiare kekenyangan apa sedengan apa lapar tahu dia tahu nih mece gampang yang kacuba kau ring antum a'lamu bima fi nufusikum ajunan selangkong ngaonengen deka esena sampian tibi kan mula mun sangka cuba de orang ye cek pekel tina arwah tu sana tambahin tu sana sambian yalle kencirna orang roi kalak sambian pola mereka sangka cuba atau eko caya orang me tahu sambian mun kek tabu si tahu kade siapa tak kira tangke ni sambian tibi non iki napa iki tentang kita tahu kan mengka orang kotor husnudzon. Nomor 2 sekotor bersihin lemati al hasad hasud dengki iri meri. Waalaikumsalam Ustaz saya monggo ya tore kesimpulan cermat aja pas angku ya sujud dalam soceh luar soceh dari hadas ben najis cek kelopain ikhlas napa ikhlas kain to mas muslim tanya akidah kitab mon mas muslim tak tahu janing kitab ikhlas dari akhlas yukhlisu ikhlason ikhlas orang karang sono ya pada bi okoran taraf ikhlasa rengkrengi mun ikhlasa wali teki ya jadi beda dua Arya sia okoran menurut tingkatan karangsono bi krengi sudah termasuk dalam ikhlas kategori ikhlas nomor 1 ibadah li ajlil ajri was sawab apa jeng wudu sedekah maca Quran zikir maca sholawat silaturahmi i'tikaf sedekah ngaji mulang amar ma'ruf nahi mungkar ajalil ajri was sabab karena nyari kenceren taki pun oneng kenceren ki Pak oneng ki dia mengucap kita kau tanya akhirnya kita uning kencaran nikah suarga titik artinya beda orang ibadah nyari suarga beda boleh seteki liwajhillah apa liwajhillah aja ya pokon logika nah karena teroridona Guste nikah seteki nikah orang mun karena ridho na Allah le kakek apa jeng engki mas muslim
Karena apa swarga punten? Boh. Karena takok ke neraka, punten. Takok luang, takok ke pangeran. Mun paro edeng takok ke neraka separuh 50%, dak pangeran 50%, tangki 50 edeng. Terus apa le? Terus ridho. Ini kesetekian nih kak. Lemon pacet oleh ridho kain Mas Muslim. Umpamanya kula tak masuk surga, ya tak kira ke neraka. Untung mak tak masuk surga. Kor oleh ridho. Ku makan nengah. Leri le parlo yaci. Oneng panjenengan bon. Jawab ra oneng na banten. Orang mon oleh ridho, karena ridho ni kasamratul hub wal mahabbah. Buana cinta, Allah cinta. Orang mula cinta ridho, ridho ni kerela. Tak usah minta lah galak mula rela ni ka. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Dalam masa pendek keterangan ini 5 hari yang kau lekadung ya bener mari. Terus akhirnya nih kak. Lekadungnya terang aki ikhlas. Karena ridho. Tak masuk surga ya mau oleh ridho dari Allah. Sip malah tekian. Keneng nah eka emmah Jannatul Naim upamananten Jannatul Ma'wa umpamana bunten neng Darussalam Jannatul Khuldi umpamana bunten neng Firdaus umpamananten tapi oleh ridho na Allah cek kebetir bedeneng mautinul kasib. Nopo mautinul kasib niku Mas Muslim. Tiang-tiang ahli sufi nerangaken mahallu mahdir ru'yah, papan suci khusus kangge ningali kepangge ketinggal teng wajhullah lan peduan kali pangeran engkang nikmatipun boten waget ditanding kelawan sekian ratus juta bidadari yang disiapkan di dalam sorga. Nika mautinul kasib. Cek mengkode pada neng Jakarta, bodo jantung kota, hotel yang berbintang 5 di taman-taman indah, tapi bodo mautinul kasib itu adalah istana sorga. Ratona sorga ni ke mautinul kasib. Mon orang dari mautinul kasib ni ke keluar entar ke surga saleh. Umpamana termasuk surga bende. Ya jamin tok begenap aja ngapi. Tetap wakiana tetap ben. Yasin. Ya, Toro Habib ya. Suargane saleh kok itu pernah bangunan tekipas orang sedere mautinul kasib dateng. Neka rebuan reng orang ka into teroe keneng nah. Compoken suargane can sesale menabi kasokane compok kula suarga kula can situnga menabi eden kaula make seterosa langgeng make lesare duare ngereng. Ngalah orang tibi hormat jadi seakan-akan si andi suarga sebenyan semarin keluar dari mautinul kasib padahal cek mungku tak keluar lebih nikmatan boleh keindahannya tak bisa ditanding ada apa mek dia le pada Pak Jokowi entar de Karangsono resarian bungkone kakeh. Tapi bila saya entar yang teh kiamat rele. Umpamanya entar dek bungkona kakek mempersilahkan le. Tore pak make seminggu entar dek gunting, reng gunting arapuan teroye entar nah. Bareng Pak Jokowi. Ngalah orang, ada apa minta ngalah?
Lemun Pak Jokowi ngenep ebung kona sale semalam bein molena paling ningke lagi paling enten 500 juta otabe 1 miliar. Tak kira kosongan can sale maki seminggu je mun semalam 1 miliar mun seminggu tak reng 7 miliar la tekai kenengen tak buambu kok bangun tingkat lebih raja je miliatan jeria. Ini kah mau tinul kasih. Tapi orang mun oleh ridho lebih teki. Kacen sekut gulen rangaki mungkin lemari ada. Lamun li ajlil ajri was sawab pejeren kenjeren ni kepada ne pejeren ben ongkos. Mun ongkos ni lakon akoli, nggih ba? Kata orang ngelem ngekuce ngere aduh kencir na pancet maka te kata ro kencerin kor lako na tepak kor la alako bicirakan lek siapa kian apa ki dek pedek so kor la amal soleh suarga na pun siapa ki bi Allah senekale reng macol ning karang sono are paling je 75 otabe 90 otabe 100 saare ambu pejang zuhur tok. Tapi lamun ridho nika martabat ben derajat. Derajat ria. Oh iya mari kok nerang akhiria. Tina wis lekadung ngenter tambah manfaat amin. Mun siraje presiden paling kene bupati. Mun bupati ring pacet ridho je pangkat manzilah kedudukan. Ada cerita Pak Bupati dek Karangsono pang neku pacol nyabi lempak bentene pulpen tok peresmian pabrik dan komentar selanjutnya acara penandatanganan oleh Pak Bupati dalam rangka meresmikan pabrik tekstil set tak kasih semenit jele telo detik sabak boleh tua boleh beda amplop boleh lain amplop Pak Bupati ria mene perkes metat beda amplop perkes kero berarti buan dalam jele mene perkes metat ukre Pak Bupati kuantel neng rumah dinas buka aja ki minta maaf direkturnya direktur utama Dirut mohon maaf Pak Bupati sajian kami sekedar congo 1000000 kita marir ya 0 wajongen lah Masya Allah 10 miliar le setengah detik 10 miliar orang macol mulai laku sampai asar nek 90.000 kita jurupen mata Nigeria ketampesan jelot mungkin apa nggih ya jadi ayo tingkat lagi ibadare bede karena kenceran karena swarga bede karena ridona Gusti Allah moga-moga bisa meningkat tangki mulai makin berubah pon awudu sodako apa jeng kok tak kena apa-apa teror ridona Allah apa ridona Allah aja kende inbi pangeran sebagai hamba Agus tuh leolena kanjeng Nabi sholat 5 toh ku lebih sampian sanggup si paling raja ke akhirat ya sholat ayo orang-orang pada mati ya kapi kula nyanyi na bayin ki tretan ke Allahumma salli ala Muhammad pelanya pok ki entar de anu de Kang Rubait laku apa lagi laku bere rugi iya para mati ya reng-oreng rekapi manter ki lanceng omor amin laku nede yele dingaki le
Nyaman je leh. Me tahu cak dia lain lah kaki. Sang kena benih kaget tu makin kau ialah tahu mulai kena kona. Ngenom dulu leh. Bismillahirrahmanirrahim. Berengga Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wad daraji atfatayagi ratal alami ya uhailal judi wal karami tahu pak bareng ya Rasulullah bu salamun insyaallah telok kali bain telok kali pak kali rafi'ash sya'ni wad daraji atfatayagi ratal alami ya uhailal wal karam membeli boleh cak kalau dari diwal lang maknana motong lafaz diwal karam apa makna diwal halal judi wal karomi moro kalau dari dato judi diwal yat patah ya triambodi wal karomi lagu ni siapa je leh melas nih sisa hidupmu ini todus gode kaki leh jangan kau siakan lagi apa mari dia jelas gunakan sepenuh hati esnya bagus samar ma'ruf leh ini milih nyanyian datran dat nuju tuntunan ilahi really agar kelak akhir nanti di alam yang apa kekal oh lapal rokeng todus kage badi kita terhindar dari azab siksaan yang pedih karinya out ya Rasulullah sesal dahulu kas tada ada pendapatan sesal kemudian tak guna mun kastaku aku ni akhirat ngasep lah selagi hayat dikandung badan bertakwalah segera mun sampean jeronoro Ustaz Karim ilai dingaki mare tak boleh potong nah sampean ngaji Quran deh berbahagialah insan yang sadar dan beriman pada Tuhan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni
Atfatayyaji alami ya uhailal Rami wal karami. Ada benek ya leri artis. La untung abo oleh barokana guru maka nyanyian ya ki ya dingaki bi odeng. Thank you, Bu. Saya penting tak rusuh. Bule semangkin parloma enga lere penting ya. Dek kareng tua cukena kana Deteng pateh neko mendadak setiap are atamba semma ya Rasulullah salamun Allah ani wa daraji atfat tayyaji ya uhailal judi wal karami wal karami setiap are ayo pikir mun soal pateh tak kening pongkir kina bangki sakece aki dateng panggilan tak oleh nyurut bekto giliran sakace aki duki panggilan da iso wakil waktu giliran ya Rasulullah ni wadaroji ongke atfatayyaji rotal alami ya uhailal judi wal karami Allah lanjut insyaallah mula datang panggilan gilirannya mana mate erengaki ka dalem lobeng kuburan la ilaha illallah liru mayit acereng diminta tolong laju kiring ka dalem lombeng mayit pas molar minta tolong Allah ojan aduh taretan sepada ngosong aja terbenter buleki bingong aduh tang pele sepada ngutong aja terbenter buleki bingong ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wa daraji
عطفا dia miling jauling dia laku. Ya Rasulullah bareng pasambu wis. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wa daraji tarik atfatan yaji rotal alami ya uhailal judi wal karami wal karami. Kutek malaikat bingung apa mayit nika terakhir malaikat kula pesa apa teronga bese kumatang bungko kumatang bine anak ben poto ini kamu lek sambia lek kopur teronga bese dek katang bungko anak ben bine ben peletang ke mesen tangana ayo parukun bi peletang ke sengkok kengaen ben saben bekto ayo parukuna ben peletang ke sengkok kengaen ben saben bekto ya Rasulullah. Terakhir alamun alik ya rafi'ash sya'ni wa daraji atfan tayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami wal karami. Nyon sepora sebenyak makin lekam bicara daya mater manfaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zidna ilma Rabbana zidna ilma. Allahumma anzilna munzalan mubaraka Allahumma anzilna munzalan mubaraka Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Anzilna min barakatika ma yanfa'una wa ahlana wa iyalana wa talamizatana wa ikhwanana wa ahla qaryatina wa buldatina dunyan wa ukhra. Allahumma anqilna minasy syaqawati ila as-sa'adah wa minadh dhulli ila al-'izzi wa minal ihanati ila al-karamah wa minadh dhunubi ila al-maghfirah wa minal ma'siyati ila at-taubati wat-ta'ah wa minal 'adzabi ila ar-rahmah wa minal ghadabi ila ar-ridha wa minasy syarri was-su'i ila al-khair wa minal 'adzabi ila ar-rahmah wan niqmati ila an-ni'mah wa minan nari ila al-jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna wa iyyahumul jannata ma'al abrar wal muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril fatihah wa ila hadratin nabi.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.